जाओ पहले कंटेस्टेंट को ले आइए, कम ऑन। चलो चलो आ जाओ नेक्स्ट। नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। ये नमस्ते। क्या नाम है आपका? আমার নাম স্যার ম্যাডাম এক আদিত্য বাবুল। कहाँ से आए आप सर? আমি এসেছি অনেক দূর কলকাতা থেকে। আজকে আমি আমার মাকে নিয়ে তারপর আমি আইডল মঞ্চে এসেছি। Are you serious? आई है अब आई है, बुलाओ ना। না ম্যাডাম, আমার মাকে আমি ডাকতে পারবো না, আমার মা হাঁটতে পারে না, তাই আমি আমার মাকে সামনে বসিয়ে রেখেছি। अच्छा, गाना सीखे हो? হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি গান শিখি। আমার মা আমাকে ছোটবেলা থেকে খুবই কষ্ট করে গান শেখায়। तेरे को गाना अच्छा गाना पड़ेगा बेटा। আমার মা চেয়েছিল আমি একজন বড় একজন শিল্পী হব, সেই স্বপ্ন আজকে আমি পূরণ করতে এসেছি। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। कितने साल के? আমার বয়স ম্যাডাম मात्र 5 বছর। आप यहाँ क्या करने आए? আজকে আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি তোমাদের একটি গান শোনানোর জন্য। क्या बात है यार, वाह। तो आज क्या गाने? আজকে আমাদের এই জীবনের একটি দুঃখের গান শোনাবো। गा रही हो? আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম তখন আমার বাবা মারা গেছে। তারপরে আমার মা আমাদের খুবই কষ্ট করে আমাকে মানুষ করে তোলে। আমার মা দিন রাত পরিশ্রম করে, লোকের বাড়ি কাজ করে। मुझे ये पूछना है, ऐसा वो कौन सा टाइम था जब तुमने डिसाइड किया कि मुझे इंडियन आइडल में जाना है? এইখানে আসার জন্য আমার মা খুব কষ্ট করেছে, তারপরে আমি এখানে আসতে পেরেছি। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। आप प्लीज मत रोइए, आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले, आपके जितने भी गम है वो सारे दूर हो जाएं। मैं नेहा कक्कर दिल से बोल रही हूँ कि मैं ही नहीं, पूरा भारत देश अब से आपका फैन होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। আপনারা সবাই যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন তাহলে আমাদের পরিবারটা ভালো চলবে আর আমার মাকে নিয়ে ভালো কাটতে পারবো। मुझे अरे यार, तुम्हें रोते हुए देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम खुशियां डिजर्व करती हो, तुम ये डिजर्व करती हो। को देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। আপনারা সবাই আমাকে একটু আশীর্বাদ করেন যেন আমি জীবনে বড় হতে পারি। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे। तो आप क्या गाने वाले हो? আরে আমি এখন গান করো, আমার মনটারে বলি এই জীবনে টাকা ছাড়া আর কি পেলে। अरे दादा, तो आज तो आपको श्रीनगर इधर ही दिख जाएगा, मतलब जन्नत सजा देंगे आप। এই গানটি শুনলে আপনারা সবাই কেঁদে ফেলবেন, আর যদি কানে মাঝখানে কথা মাঝখানে ভুল হয়ে থেকে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। तेरे को गाना अच्छा गाना पड़ेगा बेटा। স্যার ম্যাডাম, আপনাদের সবাইকে প্রণাম জানি। আমি আমার গান শুরু করছি। নমস্কার। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है। एवरीबडी सेइंग विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से गाओ। আমার মনটারে বলি হে জীবনে, হে জীবনে, হে জীবনে দাগা ছাড়া তোরে মন আর কি পেলি। এ জীবনে দাগা ছাড়া আর কি পেলি।
জীবনে দাগা ছাড়া আর কি পেলি। যাকে একদিন আপন ভেবে বেঁধেছিলি ঘাট, তারে কাছে টাকা খেয়ে ছাড়লি সংসার। ও যাকে একদিন আপন ভেবে বেঁধেছিলি ঘাট, তারি কাছে টাকা খেয়ে ছাড়লি সংসার। ও তোর সুখের আশায় ঘর বাঁধিয়া, সুখের আশায় ঘর বাঁধিয়া বনে কাটালি। এ জীবনে দাগা ছাড়া আর কি পেলি ওরে মন, আর কি পেলি। সুখ পেলি না সংসারে তুই, সুখ পেলি না মনে, সারা জীবন কি করলি ভেবে দেখ না মনে। সুখ পেলি না সংসারে তুই, সুখ পেলি না বনে, সারা জীবন কি করলি ভেবে দেখ না মনে। এখন পথ যে হলো আমার ঘর, পথ যে হলো আমার ঘর, এ কি করলি বিধি। এ জীবনে দাগা ছাড়া আর কি পেলি। এ জীবনে দাগা ছাড়া আর কি পেলি।
যাবার সময় হলো, আমার যাবার সময় হলো, কি করিলি বিধি এ জীবনে, এ জীবনে, এ জীবনে তাগা ছড়া আর কি পেলি এই মনটারে বলি এ জীবনে, এ জীবনে, এ জীবনে দাগা ছাড়া আর কি পেলি, আর কি পেলি আমার মনটারে বলি বলি आपकी परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत अजीब से जगह में डाल दिया है। लिटरली मेरा भेजा फट गया आपको सुन के। आई हैव नेवर हर्ड एनीवन सिंग नुसरत साहब लाइक दैट। इट्स माय, इस गाने को याद करने को इस तरह जैसे आपने किया है, हर मुर्की, हर एक्सप्रेशन, आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा, जिंदगी भर भी नहीं कर पाऊंगा। जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। एक तो ये गाना, जिसका गाना आपने चुना है, कंपैरिजन तो होगा ही जरूर। आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि नुसरत साहब की जो लास्ट एल्बम थी वो कच्चे धागे थी, जो मेरी फिल्म थी। एक्सप्रेशंस बिल्कुल दिल से निकले एंड इट वाज अमेजिंग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.